नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भर दिला की भारताच्या मुखावेल्या पिळगेन मुळाव्या साधन सुविधां खातीर प्रयत्न शाश्वतता आनी दीर्घकालीन दृश्टिकोनाचेर आदारीत आसपाक जाय आनी स्वावलंबी भारताची बुन्याद रचता अशें सोशल मिडिया पोस्टांत मोदी हांणी म्हळां. प्रधानमंत्र्यान म्हळें की मुळाव्या सुविधा क्रांतीक 11 वर्सां जाल्यात, जातूंत उत्कृश्ट मुळाव्यो सुविधा जोडल्यात, जाका लागून भारताची उदरगत मार्ग बदल्ला. रेल्वेपासून महामार्गा मेरेन बंदरां मेरेन भारतान वेगान विस्तारपी मुळाव्या सुविधांचें जाळें जीवनमान सुलभ करता आनी समृद्धी वाडयता अशें तांणी म्हळां. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी म्हळां की 11 वर्सांच्या मुळाव्या क्रांतींत मोदी सरकारान एका फाटोफाट एक अभियांत्रिकी चमत्कार सादर करून भारताची पुनर्बांधणी केल्या. मुखार सोशल मिडिया पोस्टांत शाह हांणी म्हळां की नव्यान बांदिल्ल्या अत्याधुनीक मुळाव्या सुविधा प्रकल्पांनी लोकांक लागीं हाडून आनी व्यापार आनी वाणिज्य हाचो प्रचंड प्रवाह पयलीं केन्नाच पळोवंक नाशिल्ल्या वेगान सक्षम करून देशाची एकता घटमूट केल्या. केंद्रीय मंत्रिमंडळान रेल्वे मंत्रालयाच्या 2 प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या, जाचो वट्ट 6,405 कोटी रुपया खर्च जातलो. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत नवी दिल्लींत प्रसार माध्यमां कडेन उलयतना माहिती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें की ह्या दुप्पट प्रकल्पाक लागून 938 गांवांक आनी 15 लाख लोकसंख्ये कडेन जोडणी वाडटली. बरकाकाना डबलिंग 133 किलोमीटर्स, ये प्रोजेक्ट 3063 करोड़ का है और ये काफी लॉन्ग डिस्टेंस प्रोजेक्ट है, 133 किलोमीटर का है और ये पटना और रांची के बीच में शॉर्टेस्ट लाइन है. इसको डबल करने से पटना से रांची के बीच में मूवमेंट काफी स्मूथ हो जाएगा और हजारीबाग, छतरा, कोडरमा, रामगढ़ ये जो जिले हैं, इन जिलों को अच्छी कनेक्टिविटी इससे मिलेगी. 938 विलेजेस कवर होते हैं और 15 लाख पॉपुलेशन को इसका बेनिफिट मिलता है. 17 मेजर ब्रिजेस हैं, 180 माइनर ब्रिजेस हैं, 42 फ्लाईओवर्स हैं, 33 अंडरपासेस हैं और 30 मिलियन टन कार्गो इस डबलिंग के बाद में एक्स्ट्रा इस लाइन पे जाएगा. केंद्रीय अन्वेषण विभाग म्हळ्यार सीबीआयन एका सायबर गुन्यांवकारी रॅकेटाचो पर्दाफाश केला आनी 2.8 कोटी रुपयांची क्रिप्टो करन्सी जप्त केल्या. चक्र 5 अंतर्गत सायबर गुन्यांवकारीच्या आडच्या तांच्या सततच्या मोहिमेचो भाग म्हणून 3 सुवातींनी छापे घालून तांणी ही कारवाय केली. सामाजीक समरसताये खातीर आपले जिवीत ओंपपी महान कवी आनी समाज सुदारक संत कबीरदास हांकां आयज तांच्या जयंती दिसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी श्रद्धांजली ओंपली. कबीरदास जी ने अपनी साखियों और दोहों के माध्यम से सामाजिक समानता, शांति और भाईचारे पर बल दिया. उन्होंने कहा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और लोगों से अपील की वे धर्म और जाति से ऊपर उठकर लोगों को ज्ञान के आधार पर माने, उनका सम्मान करें. उनकी बातें आज सदियों बाद भी उतनी ही प्रभावी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज कल्याणकारी विकासा खातीर सरकाराच्या अढळ समर्पणाची पुष्टी केली आनी वेगवेगळ्या लोककल्याणकारी योजना चडांत चड नागरिकां मेरेन पावतल्यो हाची खात्री केली. कामगार आनी रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया हांच्या सोशल मिडिया पोस्टाक जाप दितना मोदी हांणी ह्या उपक्रमाच्या प्रभावी आनी पावप जाल्ल्या प्रशंसनीय वाडीचें कौतुक केलें. आकाशवाणीचे आदले उर्दू खबरावाचक सलीम अख्तर हांकां आयज नवी दिल्लींत कांय तेंपाच्या दुयेंसा उपरांत मरण आयलें. ते 76 वर्सांचे आशिल्ले. सलीम अख्तर हे आकाशवाणीच्या वृत्त सेवा विभागाच्या उर्दू युनिटा कडेन सुमार 25 वर्सां जोडिल्ले. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी आयज लोकसभेचे आदले अध्यक्ष के.एस. हेगडे हांच्या जयंती निमतान संविधान सदनांत तांच्या फोटवाक पुष्पांजली ओंपली. राज्यसभेचे उपाध्यक्ष हरिवंश, खासदार, आदले सदस्य आनी लोकसभा आनी राज्यसभा सचिवालयातले वरिश्ठ अधिकाऱ्यांनी तांकां श्रद्धांजली ओंपली. के.एस. हेगडे हांची व्यक्तिरेखा आशिल्ली पुस्तिकाय मान्यवरांक भेट म्हणून दिली. फुडल्या म्हयन्याच्या 1 तारखेसावन IRCTCच्या संकेतथळा वरवीं आनी एपा वरवीं आधार कार्डा कडेन आपलें खातें प्रमाणीत केल्ल्या वापरप्यांकूच तात्काळ तिकीट ऑनलायन बूक करपाक मेळटलें अशें रेल्वे मंत्रालयान सांगलां. तात्काळ तिकिटाची निश्पक्ष आनी पारदर्शक उपलब्धताय सुनिश्चित करपा खातीर आनी प्रवाशांचे हितसंबंद राखपा खातीर हें पावल उबारलां. नव्या येवजणे प्रमाण अंदू 15 जुलय सावन ऑनलायन तात्काळ बुकिंगा खातीर आधार आधारीत OTP प्रमाणीकरण सक्तीचें आसतलें. 21 जुनाक जावपी आंतरराष्ट्रीय योग दीस 2025च्या पूर्वसंध्येक आयज नवी दिल्लींत आकाशवाणी रंगभवन हांगा कार्यस्थळार योग ह्या कार्यशाळेचें आयोजन केल्लें. ह्या सत्राच्या अध्यक्षपदार डॉ पुनीत चतुर्वेदी, सहाय्यक प्राध्यापक, आरोग्य वृत्त आनी योग विभाग, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्था जयपूर हे आशिल्ले. भारतीय हवामान खात्यान उत्तर प्रदेशा खातीर उश्णतायेची शिटकावणी दिल्या आनी जायत्या जिल्ल्यांनी तापमान 45 डिग्री सेल्सियसाचे वयर पावलां अशें म्हळां. उत्तर प्रदेशांत जायत्या जिल्ल्यांनी तापमान 45 अंश सेल्सियस लागीं पावलां. हवामान खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण राज्यात दक्षिण भागांतल्यान येवपी उश्ण अस्तंत वाऱ्याचो प्रभाव अस्तंत आनी उदेंत उत्तर प्रदेशांत उश्णतायेच्या ल्हारांचो परिणामान जाणवता. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो फाल्यां सकाळच्या 8:40 नमस्कार.